আন্দোলনকারী ছাত্রছাত্রীদের ওপর কেন ছররা গুলি, কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হলো, কেন বেধড়ক লাঠিচার্জ হলো? ছাত্রছাত্রীরা কি জঙ্গি যে তাদের ওপর AK-47 দিয়ে গুলি চালানো হলো? প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জবাব চাইলেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাড্রা। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস ছোড়াকে জরুরি অবস্থার সঙ্গে তুলনা অখিলেশ যাদবের। জরুরি অবস্থার পর পালা বদল হয়েছিল, এবারও পালা বদল হবে। সরকারের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হলে পরীক্ষা ও দুর্নীতিমুক্ত হবে, লোকসভায় দাবি সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। कानून से नहीं, नीयत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। বিজেপি সরকার সিস্টেমের ব্যর্থতাতে প্রশ্ন ফাঁসে, এটাই যেন এখন দস্তুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিটের প্রশ্ন ফাঁস নিয়ে মোদী সরকারকে নিশানা অভিষেকের। 2024-এ এমন বিল এনেছিলেন যে 2026-এ সংশোধন আনতে হচ্ছে। কেন্দ্রের সরকার সব ক্ষেত্রে ব্যর্থ, খোঁচা ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদের। The bill that is being discussed is not a solution. Rather, this bill is an admission. It is an admission that the NDA and the BJP government have failed. It failed to protect examinations. It failed to protect the students. It failed to protect the merits. And today, after the failure exploded across the country, it wants Parliament to believe that increasing punishment will erase 12 years of incompetence. Well, it will not. This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee. But governance is not done by headlines. Governance is measured by outcomes. আগেও বিভিন্ন দল সরকারে থাকাকালীন প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য পেপার লিকের ঘটনা ঘটেছে। লোকসভা থেকে বিরোধীদের জবাব জিতেন্দ্র সিংয়ের। 2009 রেলের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, 2011-এ অল ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ট্রান্সে পেপার লিক, 2012-এ এনজের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। আগের সরকার তো প্রশ্ন ফাঁসের রেকর্ড গড়েছে। কংগ্রেসকে তো প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিংয়ের। 2009 পশ্চিমবঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স, 2013 মহারাষ্ট্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল বলেও বিরোধীদের তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा,
ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा, ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2012 एम्स न्यू दिल्ली एंट्रेंस पेपर लीक, 2013 महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, 2009 वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, in 2010 during UPA rule there was a Gainer committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. Imprisonment earlier was 5 to 10 years. It's been increased to 7 to 10 years. And the fine was earlier up to 1 crore. It is now proposed to be increased to 10 crores. We will have special fast-track courts established only for the cases dealing with unfair means in examinations. सरकार की नीति बड़ी ईमानदार है और ये संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। নিজের প্রশ্ন ফাঁস বিতর্কে ফের কেন্দ্রকে তোপ প্রিয়াঙ্কার। ভোট চুরি, প্রণামী চুরি, দেশের সম্পত্তি চুরির পর যুব সমাজের স্বপ্ন, তাদের ভবিষ্যৎ চুরি। ভিডিও করে ভরসা জেতা যায় না, ক্যামেরার অ্যাঙ্গেল নয়, হৃদয়ের অ্যাঙ্গেল বদলান। জেনজির মন জিততে হলে সত্যি কথা বলুন, তাহলেই হবে। লোকসভায় খোঁচা ওয়াইনারের কংগ্রেসের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বর্রার। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। भविष्य की चोरी, सपने की चोरी किसी भी चोरी से कहीं बड़ी होती है महोदय। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। পড়ুয়া বিক্ষোভে পুলিশের লাঠিচার্জ, কড়া পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টে। যারা বাড়াবাড়ি করেছে, নিরীহ মানুষের উপর অত্যাচার করেছে, আইন তাদের বিচার করবে। এই ঘটনার স্বাধীন নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজন। ঘটনার দায় কার নির্দিষ্ট না হলে তদন্তের মূল্য নেই। মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্তর। আন্দোলন ও পুলিশি পদক্ষেপ সংক্রান্ত সর্বজনীন প্রোটোকল তৈরির পরামর্শ। পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচারের ঘটনায় রিপোর্ট তলব সুপ্রিম কোর্টে। বাংলা সহ 7 রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট তলব। রিপোর্ট দেখে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি বা সিট গঠনের সিদ্ধান্ত নেবে সর্বোচ্চ আদালত। কোনো পড়ুয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না, তবে অপরাধের রেকর্ড থাকলে পদক্ষেপ করবে পুলিশ। অপ্রাপ্তবয়স্কদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে, যাবতীয় ফুটেজ তদন্তের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। নিট ছাত্র আন্দোলনে অংশ পড়ুয়াদের পুলিশি হেনস্থার অভিযোগ সিজেপি। পুলিশি হয়রানি বন্ধ না হলে ফের পথে নামার হুঁশিয়ারি সিজেপি। শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচির হুঁশিয়ারি অভিজিৎ পক্ষে। এবং সিজেপি সভাপতি পুলিশি হয়রানির অভিযোগ তুললেও বিহার, অসমের মতো রাজ্যে পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এফআইআর তুলে নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मैं मिलने भी गया था, उनका इनविटेशन आया था। उसमें उन्होंने मुझे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसमें जो डायरेक्शन नंबर 4 है
उसमें लिखा हुआ है कि जो FIRs एग्जिस्टिंग है उसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल सकता है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब कि अब सरकार ने बोला कि क्योंकि ये है रिटन ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, इसके वजह से मैटर सब जुडिस हो गया है। मैंने बोला आप लोग गारंटी देंगे रिटन में या नहीं देंगे? अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। छात्रों को जो आपने वादा किया था वो वादा आप रखिए, एंड हम चाहते हैं कि आगे भी चल के अगर कोई भी डिसीजंस होते हैं छात्रों के हित में अगर आप लेते हो और अगर आपने उसको प्रॉमिस किया है तो वो आप रखिए। अगर आप नहीं रखते हो तो हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग फिर से एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का ऐलान करेंगे। নিট ইস্যুতে আন্দোলনে ধর্মতলায় অশান্তি, ধৃত 16 জনেরই জামিন। অশান্তি মারধরের ঘটনায় 7টি মামলা দায়ের, ধৃত সকলেরই জামিন ব্যাংশাল কোর্টে। লালবাজার সূত্র খবর, ওই সব মামলার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই বাকি পদক্ষেপ করা হবে। অনারেবল সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার একটা আসে যাতে দিল্লি এবং অল ওভার ইন্ডিয়া বেস করে যত স্টেট আছে সেইখানে সমস্ত এই রিলেটেড টু এই সিজেপি আন্দোলন এখানে যত এফআইআর হয়েছে সব স্টে হয়ে গেছে। সেই অনুযায়ী আমরা লার্নেড কোর্টকে এখানে জানাই, সেই জাজমেন্টও দিয়ে জানাই এবং লার্নেড কোর্ট ওই জাজমেন্ট এবং পিটিশন কনসিডার করে আজকে যে 16 জন অ্যাকিউজডকে অ্যারেস্ট করে এইখানে আনা হয়েছিল, পুলিশ আনা হয়েছিল, তাদেরকে জামিন মঞ্জুর করে। সুপ্রিম কোর্টের যে অর্ডার তার পরিপ্রেক্ষিতে লার্নেড ম্যাজিস্ট্রেট আবার দ্বিতীয়বার বসার জন্যে রাজি হন এবং পরবর্তী পর্যায়ে পুলিশ প্রশাসন এবং সামগ্রিকভাবে আইনজীবীরা তাদের নির্দিষ্ট মতামত প্রতিষ্ঠিত করে এই সমস্ত আসামিদের রিলিজের অর্ডার পায়। এখন পর্যন্ত আসামিরা 500 টাকার বেলে জামিন পেল।